Next kita nak tengok macam mana selepas saja fertilization berlaku akan adanya pregnancy. And selepas pregnancy akan adanya perempuan akan beranak lah, which is the parturition. Now in this part of our lecture, kita nak tengok the roles of hormones during pregnancy. Apakah the role of hormone iaitu human chorionic gonadotropin dan juga estrogen dan juga progesteron dalam pregnancy, dan apakah kepentingan progesteron, estrogen, oxytocin and prostaglandin di dalam ketikanya birth process. So kita nak tengoklah. Okay, this time this part of the lecture you boleh jadi doktor. Okay, kalau if you are able to explain the graph, the event that occur during the first trimester, the second trimester, the third trimester of pregnancy, you definitely boleh jawab lah. Dan ini adalah topik yang sangat-sangat famous sebab dia adalah topik essay. And last semester dah keluar this topik, tapi hanya satu part saja. Actually dia banyak lagi part. So fokus sebab dia adalah essay dalam 10 markah pun dia boleh tanya. Okay kelas? Next kita nak tengoklah ketika pregnancy, as you know, selepas saja fertilization akan adanya implantation. And I have explained kan in implantation apa yang berlaku. If let's say this one adalah endometrial wall, the blastocyst yang terdiri daripada satu sel yang kita panggil inner cell mass dan juga the cell yang mencapah membentuk jejari-jejari yang mencengkam iaitu yang dipanggil trophoblast. Dialah yang akan membenamkan the whole blastocyst di dalam the endometrium. If let's say this one adalah endometrial, this one adalah blastocyst, dialah yang akan membenamkan this whole structure of blastocyst di dalam endometrium. And trophoblast lah function dia memang untuk for implantation. Pada masa yang sama, actually macam mana the body tahu yang adanya implantation, what happen is that trophoblast itu dia akan release hormone yang dipanggil human chorionic gonadotropin ataupun HCG, yang mana HCG tadi dia akan maintain corpus luteum. Bila dia maintain corpus luteum, what happen is that corpus luteum are able to secrete release progesterone primarily and juga estrogen. Bila progesterone and estrogen are released, primarily progesterone, dia akan maintain endometrium. Hence, bila dia maintain endometrium, tidaklah adanya keguguran. Tidaklah di endometrium tadi dia akan tercabut dan menggugurkan sekali this blastocyst, which is the eventually dia akan jadi fetus lah. So inilah functionnya. Trophoblast itu sendiri yang akan pergi, will be travel by, dia akan release HCG. HCG travel by blood sampailah ke corpus luteum in ovary. Corpus luteum, this one dia akan maintain the corpus luteum structure. So corpus luteum are able to secrete progesterone and maintain the endometrium. Ini berlaku ketika the first trimester of pregnancy. Okay, pada ketika itu corpus luteum masih ada. Pada bulan yang keempat, corpus luteum akan start to degenerate. Maksudnya sekarang progesterone and estrogen tadi tak bolehlah siapa nak release. Tetapi jangan risau. Pada bulan kedua, pada the second trimester, bulan keempat pregnancy, placenta ataupun uri dah develop. Uri inilah, placenta inilah pula yang akan take over the role of corpus luteum in secreting progesterone and estrogen, hence maintaining the pregnancy. Ini kita akan discuss into more detail later. So hormones during the first trimester of pregnancy, kita start dengan first trimester. Trimester ni apa? 3 bulan. Okay, trimester itu merujuk kepada 3 bulan. First trimester, 3 bulan yang pertama. Awak kena tahu pregnancy dia ada 9 bulan dan ia dibahagikan kepada 3 bulan. First trimester, 3 bulan yang utama. Second trimester, 3 bulan yang kedua, which is bulan, let's say bulan keempat sampai ke bulan 6. Kalau first tu daripada bulan 0 sampai bulan 3 lah. And then the third trimester iaitu pada bulan 7 sampailah 9 sampai perempuan itu beranak. Dan baby selagi dia tak reach the third trimester, baby is underdeveloped. Kenapa nanti saya akan explain. Dekat third trimester inilah actually baby tu, the fetus tu, they are actually have exponential growth. Baby tu membesar dengan sangat cepat pada third trimester. Sebelum itu, dia masih ada organogenesis dan sebagainya. Okay, nanti kita nak tengok. So, kita nak tengok the first trimester ni lah apa yang berlaku during the first trimester of pregnancy. Okay, after implantation, the embryo starts to secrete human chorionic gonadotropin hormone ataupun HCG lah. H huruf kecil, C, G huruf besar. Kalau you tak tahu nama penuh, tak apa. Asalkan you tahu HCG, H huruf kecil, C besar, G besar. Human chorionic gonadotropin. Embryo itu siapa? Basically trophoblast lah. Trophoblast akan secrete the HCG. And then HCG ni apa yang dia buat? Dia akan will be travel by blood pergi ke ovary. Sampai dekat ovary dia akan maintain, dia akan prevent the degeneration of corpus luteum. So maksudnya sekarang dia akan maintain the corpus luteum, di mana bila corpus luteum tu ada, akan adalah progesterone, high level of progesterone.
and then dia akan dapat maintain the endometrium, jadi perempuan itu akan terus mengandung. So in the absence of HCG, corpus luteum would deteriorate, dia akan menghilang, progesterone level would drop, dia akan resulting in menstruation and loss of embryo. So apa yang berlaku adalah sekiranya perempuan itu ada low level of HCG, maksudnya sekarang corpus luteum tak dapat di-maintain, corpus luteum tak dapat di-maintain, progesterone level akan drop, perempuan itu akan, endometrium wall of the female akan shed, dan dia akan result in the miscarriage lah. Ni adalah awal-awal sekiranya perempuan itu gugur pada awal mengandung, dia pada awal pregnancy, itu adalah memang kebanyakannya disebabkan low level of HCG and disebabkan corpus luteum to degenerate. Okay, dan HCG itu memang low lah. Bila low, automatic perempuan memang akan menstruation and then dia akan result in the loss of embryo. Kalau kalau embryo itu dah start besar sikit, perempuan actually boleh rasa yang ada macam ketulan keluar daripada dia punya female reproductive tract, okay, daripada dia punya vagina. Okay, but kalau terlalu kecil, perempuan memang tidak akan perasan lah. But kalau dia dah start becomes macam ketulannya agak besar, perempuan memang boleh rasa lah. Okay, dan again during the early trimester, which is first trimester of pregnancy, apa yang berlaku? Embryo dah akan secrete HCG which travel via bloodstream to ovary. Okay, this one adalah HCG. HCG tadi dia akan pergi mana? Dia akan pergi ke ovary. Bila dia pergi ke ovary, dia akan maintain the corpus luteum. Corpus luteum, bila the corpus luteum is maintained, corpus luteum are able to release progesterone and estrogen. Primarily progesterone. Okay, and then dia akan release progesterone ke mana? Dia akan release ke uterus lah, ke endometrium. Bila dia release kepada endometrium, now endometrium wall akan maintain, and then dia akan make sure the implantation to always occurs, and then dia akan prevent the miscarriage. Jadi pada awal-awal pregnancy, perempuan sangat-sangat important. You have to monitor your HCG level and progesterone level. If it's low, ada kemungkinan besar you memang bolehlah ada high risk of miscarriage. If you have high level of HCG, okay, insyaAllah you akan you akan always continuously pregnant. Okay. Dan actually, macam mana awak nak tahu kalau perempuan lah ni kita nak belajar lebih sikit. Macam mana awak nak tahu awak pregnant? Awak tengok kan ada macam awak guna mesin tu kan. It's not mesin, macam the detect, the one that you masuk dalam urine tu, yang ada dua line tu. Okay, yang pergi Watson you boleh nampak lah this pregnancy test kit. Okay, apa yang berlaku? Macam mana ia dilakukan? Okay, basically pada ketika awak, if you are pregnant, your level of HCG itu sangat tinggi that it can be detected in your urine. Okay, HCG itu terlalu tinggi that it can be detected in urine. Kalau awak tak pregnant, HCG ini tak ada. Okay, HCG ni punya level sangat tinggi ketika awal pregnancy that it can be detected in urine. So apa yang berlaku ialah the test kit tu memang dia akan digunakan, dia akan test dekat air kecil, the urine of the female. Okay, so bila you test, kalau satu line means you're not pregnant. But if ada double line, maksudnya your HCG level is very high that it dictates that adanya implantation of embryo dekat you punya endometrium. Due to apa? Due to the adanya release of HCG that your endometrium is maintained due to the maintenance of the corpus luteum, and HCG itu sangat tinggi lah that it can be detected in the urine. So that's why ketika you lakukan the pregnancy test, dia basically apa yang awak detect? Dia bukan detect apa, dia detect HCG lah. Okay, itu adalah actually the mechanisms of testing in the pregnancy yang sangat-sangat senang nak gunalah. The pregnancy test kit tu dia detect HCG. Menarik kan? Actually bila you belajar topik ni, macam-macam you boleh belajar daripada saya. So HCG dia akan stimulate the corpus luteum to grow, maintain and continue secretion of estrogen. Ingat primarily progesterone yang utama until the third ke 4 bulan lah. Awal-awal the first trimester ini memang corpus luteum yang akan release progesterone for the maintenance of endometrium. This is to maintain the endometrial lining for the embryo, and then untuk apa? Maintain implantation ataupun the same point to prevent miscarriage. Okay. So basically during the first trimester of pregnancy akan ada HCG level is high that the corpus luteum will be maintained. Estrogen is primarily lower than the progesterone. So progesterone is higher lah. But then both are present, okay, inside the blood. And then what happened to the endometrial lining? Bila ada progesterone, maksudnya sekarang endometrial lining can be maintained. Dan adakah implantation itu berlaku? Yes, implantation juga sukses, berjaya and will be maintained. What happens sekiranya HCG tidak ada? Maybe disebabkan tidak adanya implantation ataupun low level of HCG.
Apa berlaku adalah corpus luteum cannot be maintained, dia akan degenerate. Estrogen and progesterone, ada tak high level of estrogen and progesterone? Tidak akan ada. Adakah boleh maintain endometrium lining? Tidak, and then dia akan shed and break eventually. Ada tak implantation of the embryo? Tidak. So embryo tadi become unsuccessful to be implanted, and dia akan keluar sebagai dengan sekali darah head of the perempuan in the next month lah. Okay, itu kita katakan keguguran awal lah. Okay. Miscarriage dan disebabkan awal-awal pregnancy itu, perempuan itu tak dapat rasa ketulan itu, basically miscarriage itu boleh berlaku tanpa unbeknown, means that tanpa pengetahuan ibu itu sendiri, sebab dia tidak boleh rasalah. Okay, melainkan dah besar sikit, kita berasa seketul keluar, dia boleh rasa. Okay, another thing about this chapter adalah when we talk about the hormones in this pregnancy, dia memang akan bagi graph. You jangan terkejut tengok graf ini. Okey, awak hanya fokus kepada only fokus kepada graf HCG, progesterone and corpus luteum activity. So you fokus pada yang warna biru, and then this one yang warna purple, which is progesterone, and this yang ada macam gunung ni warna kuning. Ini menunjukkan the corpus luteum activity. So as you can see, during the first trimester, you hanya fokus dekat sini. So adalah first trimester. During the first trimester, as you can see, the level of So as you can see, during the first trimester of pregnancy, you boleh nampak the HCG level is very high. Sangat tinggi. Kenapa HCG level is high? Because HCG ni dia akan used to maintain corpus luteum. And you boleh nampak when HCG level is high that the corpus luteum activity juga adalah tinggi. Sama-sama tinggi. HCG tinggi, corpus luteum activity pun tinggi. Bila corpus luteum tu grow and maintain, dia akan release progesterone. Means that the level of progesterone akan tinggi lah. So basically the level of progesterone akan tinggi. So basically you tengok this one saja. You boleh nampak that these three things, dia adalah level dia sangat tinggi. So the corpus luteum akan continue to secrete progesterone at very high level. Apa function dia? This is to maintain the endometrium lining of the embryo. Barulah you boleh kata this is to prevent miscarriage ataupun maintain implantation. Before you saying that dia nak maintain implantation ataupun prevent miscarriage, you kena kata dulu the function of progesterone is actually to maintain the endometrium lining of the embryo. Bila endometrium lining is maintained, barulah perempuan itu tidak akan keguguran lah. Okay, basically you hanya fokus this one. Tengok graf yang saya tunjuk. Dan you boleh nampak progesterone level is actually relatively higher than, much higher than progesterone. Actually, gambar estrogen ni level is also high. Cuma progesterone is higher. Kenapa? Nanti kita akan tengok. Okay, but you kena faham, during pregnancy, progesterone level will always be higher than estrogen, kecuali ketika perempuan tu nak beranak, you boleh nampak progesterone level is higher than the progesterone. So nanti kita akan discuss about this later. Okay, faham first trimester. First trimester ini dah keluar PSPM last semester. So I target maybe the second and juga third trimester. So why is corpus luteum do the work? As in, why does the corpus luteum secrete progesterone and estrogen? Kenapa corpus luteum yang release this progesterone and estrogen? Kenapa dia yang release hormon untuk maintain endometrium? Hal ini demikian kerana pada awal-awal pregnancy, bak kata Taeyong yang handsome ini, placenta belum lagi develop. Placenta is not properly developed. That's why corpus luteum lah yang akan release progesterone and estrogen, because bila dah sampai the second trimester, uri, the placenta yang macam disc shape tu, yang macam frisbee tu, memang sebiji macam frisbee. Once dia dah fully develop, dialah yang akan release estrogen and progesterone pada second trimester, which is pada bulan yang keempat. Maksudnya pada bulan 1, pada bulan 0 sampai ke bulan awal bulan 4, awal bulan yang keempat, corpus luteum lah yang akan release progesterone and estrogen. Pada ketika itu dia memberi masa kepada placenta yang frisbee ni untuk develop. Bila the placenta has fully developed, only then lah the placenta would take over the estrogen and progesterone secretion in the female, in the uterus lah. Okay, and then corpus luteum boleh meninggal dengan aman. Okay, faham first trimester? Ingat, first trimester keywords dia adalah placenta belum fully develop. Bila belum fully develop, they cannot secrete progesterone and estrogen. So siapa yang akan ambil dulu tugas itu? Corpus luteum. Bila placenta dah fully develop, barulah corpus luteum boleh meninggal dengan aman. Next, kita nak tengok pula ketika second trimester, which is pada bulan keempat dan hinggalah ke bulan ke-6.